येवकार पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत वचून पळोवणी केली। गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले, तशेंच अतिरिक्त बेडी उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। पळयात। ह्या वेळार म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा आनी हेर वैजकी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिवचलच्या केशव सेवा सदनात सुरू केल्ल्या हॉस्पिटलाचो नियाळ घेतलो। 70 बेडांच्या ह्या हॉस्पिटलात सद्याक 33 कोरोना दुयेंतींचेर उपचार चालू आसात। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। गोंयांत लोक कोविडान न्हू जाल्यार ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून मरतात। हाका पुरायेन मुख्यमंत्री सावंत सरकाराची निष्क्रियताय जबाबदार। तेणे मातशी बुद्धी वापरची आणि सेलिब्रेट करपा खातीर दवरिल्ले 300 कोटी रुपया गोंयकारांचो जीव वाटावपा खातीर वापरचे गोवा फॉरवर्डान मागला। Entire Goa is shocked with this post-midnight to dawn deaths which we are seeing at GMC. कालचे रातीक पयचे रातीक 26 जाण मेले, कालचे रातीक 21 जाण मेले। हाचे मदीं आमचो मुख्यमंत्री PPE किट बी घालून फोटोग्राफराक बी घेवन थंय GMC वचून दुसरे दिसा 21 लोक, दुसऱ्या राती 21 लोक मेले। आज एक हायकोर्टान हियरिंग चालू आहा। हियरिंग ऑन अ PIL number 1173 of 2021 for which our party's vice president has in a letter petition also been tagged in this PIL. हातून प्रूफ जाल्लें आहा की ऑक्सिजन शॉर्टेजी खातीर लोक मेल्यात। People have not died because of COVID. They have died because of oxygen shortage from midnight to dawn at GMC. This has been proven during the hearing in the High Court today. So it shows that rather than a shortage of oxygen, there is also a shortage of oxygen accountability and a directionless leadership which is causing deaths in Goa. Now, one order was issued on 21st of April 2021 in which nodal officers were appointed by the government. And one Svetika Sachan, IAS, Director of Industries, was appointed as a nodal officer for oxygen supply, which is allocation and management of oxygen in all hospitals in Goa. I don't know how many people are aware of this order, but I have got this order and a copy of this order. Now the dean of the GMC, he was called in the hearing, and what he has told the High Court has clearly exposed a delay and a deficit of oxygen supply in GMC, forcing the High Court, the Goa bench of the Bombay High Court, to invoke Article 21, which is right to life of the Constitution. मनशाक मरूंक दिवप ना, right to life is our fundamental right. आणि हे Article 21 invoke करपाक गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाय कोर्टाक करचे पडले। आता मुख्यमंत्री PPE किट घालून GMCन काल गेलो, ताचो फायदो कितें जालो? ऑक्सिजन वाडलो, ऑक्सिजन सप्लायची जम्बो ते कितें तरी सिलिंडर जाय आशिल्ले ते एक्स्ट्रा सप्लाय जाले। कितें जालें? फायदो जालो? काय जालो ना। हायकोर्टात जे 2 जुईज बसतात ज्यांनी PPE किट घालत ना, तांचे इंटरव्हेन्शनान म्हाका दिसता आज एक कितें तरी होप आयिल्लो। आनीक ऑक्सिजन शॉर्टेज नाजाल्यार स्टाफ दॅट इज रिक्वायर्ड हे सगळें GMCक मेळपा खातीर कांय मुख्यमंत्र्याच्या विजिटान कांय फायदो जालो ना। आता मुख्यमंत्री एक वेळ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सकाळी आयलो, त्या विजिटान कितें फायदो जालो तो म्हाका खबर ना। ते 2 फ्लोर जे आमी आमचे लेटर पिटिशनात घाल्या, आमचे दुर्गादास कामतीन जे लेटर पिटिशन मूव केलां, which is tagged to this PIL 1173 which is being heard in the Bombay bench of the Goa bench of the Bombay High Court. In this, we have made that these 2 floors of South Goa District Hospital can cater to 200 beds, and they have 40 washrooms, modern washrooms, European
मुख्यमंत्र्यान कितें उत्तर दिवपाक जावो. I heard that the media asked him and he could not give a reply. So is it that the government still wants to make money out of privatization of these two floors? This question remains unanswered. So which means both these visits of the Chief Minister, one to GMC and second to the South Goa District Hospital, have achieved nothing. They have been mere PR exercises, in which unfortunately even the photographer and his staff have been put to risk. He exercise करतात. So हाजेर सारांश जर काडपाक आमी गेले जाल्यार it very clearly proves that this government has the blood of Goinkars on its hands. This government is responsible for the deaths which are occurring. Because of their negligence, Goinkars are dying. And this reality cannot be hidden with PR exercises, nor foisting cases on those people who expose them on Twitter that when Goa has got shortage of oxygen cylinders are going across the border just to be in good relations with people in that area where you have business interests. हांचेर केसी घालून हे सत्य तुज्यान लिपोवंक जायना. So आमी as opposition also want to help the government. We are not only in the business of criticizing. If you have observed, for the last 3-4 days we have kept quiet because we are also shocked and we know that the government is doing something, but it is doing too little too late. And when you make a mess, you don't expect the opposition to criticize you. So what are you living in? Where are you living in? Is it not a democracy? Now there are several issues. Like GMC has 75 to 90 high nasal flow oxygen concentrators, which is one step less than a ventilator, which are flying unused. This is a clear negligence on the part of the nodal officer. Number one. Number two, in GMC, one jumbo oxygen cylinder is used with cannulas to serve 3 different patients. IV cannulas. This is also criminal in nature because one person gets it, the other does not get it. There is a huge shortfall of doctors and nurses, which the government should have filled. Fourth, the super specialty hospital, which actually could have been made operational, I think some 70 crore payment is pending to that Government of India undertaking, which is HSCL. Is IAS officers are nodal officers who are in charge of COVID-19 management in Goa. I don't want to cast aspersions on IAS, but they are failing to coordinate with the local Goa service officers, and they are also basically not equipped. They don't know local traders. If you want oxygen, Govindpoi कोण म्हणतो सांगपाक तांकां, and they won't know who is Govindpoi. So there are good officers with us like Sanchit Rodriguez, who has become IAS. There is Michael D'Souza. Good IAS officers asat who have proven their credentials in the past in crisis situations. Why are they not being used? Why are these officers being chosen over local Goan officers who were in a better position to tackle this war-like situation? In this war-like situation, you have to look at talent. You can't look at chamchas. वो फक्त चमचे पळयता आपल्या आयकतले ते कोण लिपयतले ते सत्य कोण लिपयतले आनी हे लोक फाल्यां नाच जातले हांगा ट्रान्सफर जातले हे वतले गोंयकार करून वतले. म्हाका दिसता अशे सिच्युएशनाक लोकल ऑफिसरांक ज्यांचो मोरल काबार जाल्लो आसा, गोवा सिव्हिल सर्व्हिस केडराचे ऑफिसर आहा तांचो मोरल सारको लो आहा, तांकां दे शुड बी पुट इन पोजिशन्स वेर दे कॅन टेक डिसिजन्स because they are also their heartbeats for Goinkars. आता म्हाका दिसता हे सगळे इश्यूचे अशें दिसता की सगळ्या कडेन पयशे करपाची हे चालू आहा, रॅकेटां चालू आहा. एम्ब्युलन्स लॉ
High Court, its involvement in this case, in this COVID mismanagement, is now the High Court's involvement will give us some results. Therefore, a court-monitored task force is perhaps the only way forward in this COVID-19 crisis. Now, there is this issue of 18 to 44 age group vaccination. Already declared केलं की मे 1 तारखेच्यान सुरुवात करतले. आज तारीख कितली जाली 12. अजून मेरेन वॅक्सिनाना सेंटरान सांगितली थंय काय मुवमेंट जायना. आमी आमचे गोंयकार घर दिवपाक केले थंय काय जायना. वॅक्सिनात ना. हेल्थ मिनिस्टर सांगता आयव्हरमॅक्टिन घे म्हणून. आयव्हरमॅक्टिन दुसरे दिसा WHO म्हणटा इज नॉट द क्युअर. इट कुड बी टू सम एक्सटेंट सम प्रोफिलॅक्टिक फीचर मे बी देयर इन आयव्हरमॅक्टिन. सो व्हॉट इज इट? फक्त वॅक्सिना हाडपाक तुमचो फेलियर आसा म्हणून आयव्हरमॅक्टिन वॉज ब्रॉट एज अ सबस्टिट्यूट टू हायड युअर फेलियर. हो प्रश्न येता. आता वॅक्सिना तुमकां जाय. सिरम इन्स्टिट्यूट तुमगेले आयकना. तुम्ही केन्ना तांकां फारीक केल्यार कोण जाणा. अशी जर इश्यू आहा जे 300 कोटी रुपया तुमकां मेळ्ळ्यात सेलिब्रेट करपाक, ते पयशे तुम्ही वापरात एंड लायक ओरिसा फ्लोट अ ग्लोबल टेंडर फॉर वॅक्सिन्स. Orissa is floating a global tender for vaccines. Yesterday, a cabinet decision has been taken. The Chief Secretary Mohapatra has declared this. So if they can do it, why not us? And we are just 1.5 million people. 15 लाख लोकांक ते म्हणून आता एक 2-3 लाखाची जावा आसतले. सो 10 लाख वॅक्सिना घेवपाक फाटी फुडें येतात कित्याक तुमी? काय थंय कमिशन सुट्टात? हाजे खातीर म्हाका अशें दिसता की इट इज नाव नो लॉंगर पॉलिटिशियन्स हू कॅन सेव अस. It has to be experts and officers, good officers. They should be at the helm. हांगा सरकारान चिंतूंक जाय की उलयतना मुख्यमंत्र्यान आज सांगलें खंय पब्लिकाक ब्लेम करता तो. लावन काबार जातकर तुमी हॉस्पिटलांत येता पूण तुमी व्हरतात म्हणून. सो ही शूड हॅव सम ह्युमिलिटी and show some grace whilst making comments with regard to COVID deaths. Because these are Goinkars who are dying. They are not mere statistics. They are not mere numbers. अगर काही फिलिंगच नाशी दिसतात. सगळे मरपाक लोक उगीच मरपाक रावतात ते. आज टेस्ट करपाक गेल्यार 3 दीस लागता रिजल्ट येवपाक. 3 दीस लागता, 5 दीस लागता. वेटिंग पिरियड 3 दीस आहा. Yesterday a family from Fathodda they to come to me. 3 days they have been sent home. They can't wait there. By the time they get an appointment to get the testing done, before that their virus is already infected them in a very big way. So, if what failure testing or failure konacho, is it not your health department's failure? So, म्हाका एक सांगपाचें आहा मुख्यमंत्र्याक. तुका जर विश्वजीत राणाचो हेल्थ पोर्टफोलियो काडपाचो आहा, बिंदास काड. कोण तुका हाडना, that is your prerogative. But for that to happen, don't kill Goinkars in GMC by saying that in 8 days mortality will come down. In other words, this yesterday's mortality, which is the highest number, 75 right from the time the pandemic started, this is less. And are you trying to say, any artist every other state where there is a curfew, the figures are coming down, the positivity rate is coming down, the mortality rate is coming down. Why it is not coming down in Goa? And even now, Chief Minister, through his aegis intervention in court, can be seen to be saying that he is more concerned about goods carriers who are coming in because they can't get the COVID negative certificate. And if you could get this COVID negative certificate and boast about it in an affidavit last time during the first wave of coronavirus, that we have checked people, we have made COVID negative compulsory. Why not do it now? What is stopping you now? Or is it this iron ore trucks? Or is the iron ore trucks also the goods carriers? Which is your focus? So, मुझे सांगपाचें इतलेंच आहा की सरकारान जेन्ना आर्टिकल रायट टू लायफ कॉन्स्टिट्यूशनाचे आर्टिकल 21 इन्वोक केला हायकोर्टान, तेन्ना म्हाका दिसता जे लोक ज्यांचे नेग्लिजन्सा खातीर गोंयकार मेल्यात तांकां बी they have also to be taken to task. And we are seriously looking at filing charges of culpable homicide against those whose negligence has led to the deaths, so many deaths in Goa in the recent past. That will include everyone and anyone.
High Court has very clearly said that their actions, their negligence has led to the deaths, and which is why the High Court is meriting itself to intervene in this matter. So Ajay Matanissa, everything has to be done only for COVID-19. We are willing to cooperate with this government, but we are asking them now, this is not the time to do politics, this is the time to act, to use all your resources at your command, to use the talent at your command. There are many people in the opposition who have got experience. There are 3 ex-chief ministers, 4 ex-chief ministers in the opposition benches. There are senior leaders in the opposition, and use their experience. Get out of this crisis. Don't try to score political brownie points. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून जे लोक मरपाक लागल्यात त्यांच्या मरणाक विश्वजीत राणे जबाबदार आशिल्ल्याचे सांगून करंजणाच्या एकल्यान विश्वजीत आड पणजे पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. तेचेर कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. नोकरेची जाहिराती घेऊन गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामतीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो फोग काढला. जाल्यार दिवचलच्या पोलीस स्टेशनात एका आयुर्वेदिक दोतोरान दुर्गादास कामतीच्या विरोधात कागाळ नोंदयल्या. जाहिरातीचो मजकूर सारको ना अशें कामतीन रजाव दिला. एक 6 तारखेक हांवें ट्वीट केल्लें 6 काय 7 तारखेक की एक एडवर्टायज आयिल्लो डॉक्टर जाय कोवीड ड्युटी खातीर आनी ते MBBS म्हण आमी जाणा तुमी जाणा. हो जो एड आहा हांवें ट्वीट केल्लो की स्टेट ऑफ अफेर्स एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय अ क्वॅक आनी वी नो अबाउट MBBS, वी हॅव नेवर हर्ड अबाउट MBBS विच वी हॅव हर्ड इन मुन्नाबाय MBBS म्हणून. सो फायल जी असता, जी एडवर्टायज फायल आसा ती मंत्री मुख्यमंत्र्या पर्यंत वता. म्हणजे हाजो अर्थ क्लियर जाता की फायल हे वाचनात, फायली दोळ्या दापून सायनी मारतात. म्हणजे संवय जाल्या घेवन सायनी मारप, म्हणजे भितर कंटेंट वाचप ना. फायल जेन्ना येता सरकाराक किंवा मंत्र्यांक तांणी फायल अभ्यास करूंक जाय. फायलीक एनेक्शरां आसता, नोटिंग्स एक कडेन आसता, फाटल्यान एडिशनल डॉक्युमेंट आसता आनी ते आसता एडवर्टायज ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द एडवर्टायजर्स प्लेस्ड इन रिकॉर्ड एन एनेक्चर सो एंड सो. ते एनेक्चर उगडून पळोवपाचें आसता. पूण हांगा मायनींग ट्रिपी मेचपाक बिजी आसा लोक आनी मागीर कोणाक तरी मुखार काडप. कोण तरी संदीप तोवूय सावंतूच आनी कोणाक तरी सावंताक मुखार काडला आनी कंप्लेंट घाले. आतां कंप्लेंट घाल ती बरी आहा, रातचे तांच्या ग्रुपाचेर घालता, ड्राफ्ट घालता आनी हांगा इनवर्ट केल्ली कॉपी ती घालता. ती घालतकच थंय म्हणटात की सगळे पुलीस स्टेशनाचेर दुर्गादासाचेर कंप्लेंट करा. हांव सकाळी 8:30 उठलो जाल्यार सगळे मेसेजी म्हाका फॉरवर्ड जाल्या ग्रुपांतल्यान, सगळे दोतोरांनी धाडले हे पळय म्हणून. हे हांकां म्हणजे इतलो उर्जा आयला, म्हणजे मुख्यमंत्र्याक तांकां दिसता मुख्यमंत्री लागीं जायलो की तांकां आंगान उर्जा येता. आनी थोड्यांक जे कॉन्ट्रॅक्टां मेळ्ळे, जे कितें सप्लाय करपाक कितें मेळ्ळा पळय ते येणाऱ्या दिसान विथ एविडन्स परते सांगता. गोवा फॉरवर्ड पार्टी एविडन्स आसतना उलयना. आमी दुसऱ्या पक्षा भशेन न्ही. लेट मी मेक इट व्हेरी क्लियर अगेन. सो असले परते पयर ट्वीट केले हांवें महाराष्ट्रात. आयतारा दनपारां घरात पुलीस धाडले चॅक करपाक. हांव गेलो पुलीस स्टेशनार आनी आय सेड आय स्टँड बाय माय स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो म्हाजो. देव दूत कसो पावलो दीपक केसरकारान स्टेटमेंट दिलो. तरुण भारतार आयिल्ले हेडलायन, सिंधुदुर्गेसाठी गोव्यातून मिळणार ऑक्सिजन. पत्रकार परिषद बोलले होते म्हणून कुठे सावंतवाडीमध्ये. हांवें सावंतवाडी पत्रकाराक फोन केलो. अरे बाबा उलयला असं. हय सर मला म्हाका व्हिडिओ दी. सावंतवाडीतल्यान व्हिडिओ मागून घेतला हांवें. आतां तो पुलिसांक दिला. आतां हाजेर चवकशी करा म्हणून. आतां खंय आवाज. सो भारतीय जनता पार्टीच्या बोलविता दोनींक खबर आसपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीचे जे शिल्पकार आसात हांकां कळपाक जाय की आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमी ओगीत खंयच्या खंय हात घालनात. आमी जे कितें सबमीट करतात किंवा कितें ट्वीट करतात ते 10 फावट आमी चिंतून घालतात. आनी आज जर कोणाकय मुखार काडून घालतात. पर पत्रकार परिशद घेवपा लागून हे सीएमाच्या बोडग्यांनी खूब दोतोरांक फोन केले. खूब दोतोरांनी म्हाका फोन केले. अरे आमकां फोन मारता, आपयता बी म्हणून. सो हातून कळपाक जाय की हांचे दीस भरले.
7 महिने उरले। हांव पुलिसांक अजिबात दोश दिना, कारण तेय विक्टीम ऑफ HBA. कितलेशे व्हडे पुलीसवाले थोड्या लोकांचे फ्लॅट सुद्धा गेले आता HBA खातीर. हे सरकार इतलो दळिद्र सरकार की गव्हर्मेंट सर्वंटांक सुद्धा रस्त्यार हाडिल्ल्या. आणि आता हांवें ठरयलां पक्षाच्या ऑफिसान एक फायल करप आता स्टेटमेंट म्हणून, कित्याक आता आठवड्याक एक घेतले आमकां, आणि आमी पूर्ण तयार आहा. आमची लिगल टीम ही सक्षम आहा, आणि लिगल टिमान आमच्या हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत हे सरकाराक दाखयल्ले कितें. तर आमकां हायकोर्ट ती सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी रातची 1 सुद्धा आमी दवरिल्ली आहा, कारण हो सरकार फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर. रोहनाक रातचे 12 1 पुलीस पाविल्ले आमदाराक. ताच्या हांवूय केन्ना एक्सपेक्ट करता, आणि आमची तयारी आहा. जितले आमकां तितले त्रास करतले तितले आमकां बरें सत्तेर येवपाक. आणि 7 महिने उरल्या. भारतीय जनता मुख्यमंत्र्यान आणि भारतीय जनता पार्टीच्या शिल्पकारान याद दवरचे की असल्याक आमी भीक घालनात. हे 1990s आणि 2000 मॉडलां दाखोवप, आपोवप बसप पुलीस स्टेशनार. सो इतलेच चिंतपाक जाय की ईट का जवाब 70 से मिलेगा फ्रॉम गोवा फॉरवर्ड पार्टी. कुंकळी बाळ्ळी भलायकी केंद्रांतलो कोविड केसींचो आंकडो 700 वयर पावला. दिसपट्ट्यो 70-80 केसी सापडटात. तरीकय लोक गंभीर जाल्लो दिश्टी पडना. बाजारातय गर्दीच दिश्टी पडटा. पळयात हे देखावे. हो जो आसा कुंकळेचो बाजार, आज कुंकळे बाजारा पळयात लोकांनी इतली गर्दी केल्या की लोक हे सुद्धा विसरले की आमी सोशल डिस्टन्स दवरला काय ना हे सुद्धा विसरले. आज हे लॉकडाऊन अशें म्हूण कळच ना. कित्याक लोकांची जी गर्दी जर पळयत जायत सामान घेवपाक तर खूब जाले कडेन आसा. ह्यावटेन रस्त्याचेर येरादारी चड जाले कडेन आसा. ह्या येरादारी खातीर पळय कितले ट्रॅफिक जाम जातली. हेजे वयल्यान हे लॉकडाऊन काय कितें हे तुमी पळोवपाक शकता हांगा. कित्याक सरकारान एक वटेन म्हणला की सकाळी 7 ते 1 म्हणल्यार ओपन दवरले कडेन आसा. डेली लोक जर अशी जर हांगा जर येयले जाल्यार केसीस हांगा खूब वाडपाची शक्यता आसा. ऑलरेडी कुंकळे आनीक बाळ्ळी जे हेल्थ सेंटर आसा तितूंक चड केशी मेळटात. आज जवळ जवळ 700 पावले कडेन आसात, आनी दिसाक 70-80 ह्यो केश्यो हांगा मेळत आसात. आतांच डॉक्टर ममता काकोडकर बाळ्ळी PHCची डॉक्टर आसा ती आतांच आमचे कडेन उलयताली. न्यू जे कोविड केअर सेंटर जे कुंकळे करपा आसा थंय ती पळोवपा येयल्ली तेन्ना तिणें सांगलें की केसीस आमकां खूब मेळपा लागल्यात, आनीक आमचे कडेन पावर असो कांय ना. कित्याक जर आतां हें जर सगळें करतले जाल्यार लोकांक कोण सांगतलो. लोकां फुडें उलोवन फायद ना. कित्याक लोक मेळत ते म्हणटात. हें लोकां कडच्यान आयकूं येता. इवन आमी जेन्ना रिकॉर्डिंग करपाक वयतात या काडपाक वयतात तेन्ना लोक सुद्दां गाळी मारतात. हे प्रत्यक्ष आज आमचे कडेन जाले कडेन आसा. कित्याक लोक अशें करून गाळी मारपाक लागतरीक मागीर नाका आसलें हें जाता. म्हणून हेजेर खंय तरी सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनीक हे जे लोक जे भोंवतात हें मातशें कमी करपाक जाय. कित्याक लोक सोशल डिस्टन्स सुद्दां दवरनात. हें जर दवरलें जायत बऱ्या पडटलें. गोवा 365 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक राव. आणि हे पळयात फोंडा अप्पर मार्केट, फोंडा तिस्क, दादा वैद्य चौक आणि एअरपोर्ट दिकेन वचपी रस्त्यार पातळिल्ले पसरे.
कोरोनाक लागून आनी 70 जाणांक मरण आयले. मरप्यांचो एकूण आंकडो 1874 पावला. फाटल्या 24 वरांत 2865 जाणांक कोरोनाचो बारीकार जालो. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 32,791 पावला. आणि आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.